Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मकसद हयात चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक अजीम शख्सियत हज़रत अली इब्ने अबू तालिब, जिनकी शहादत 21 रमज़ान को हुई। हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तराब का लक़ब दिया। आप शेर खुदा के नाम से मशहूर हुए। उनके बारे में मैं आज कुछ आपको बयान करती हूँ। हज़रत अली की सारी ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजरी। आप हमेशा बहुत कम पर कनात कर लेते। आपके पास जंग जीत कर जो कुछ भी आता, जो कुछ भी मिलता, वो कभी अपने ऊपर ना लगाते। वो अपने पास कभी कुछ ना रहने देते, हमेशा खाली हाथ रहते। मगर फिर भी क्या करते थे, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। हज़रत अली की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजरता। ये इनकी ज़िंदगी की ख़ास बात थी कि वो ज़िक्र इलाही में हमा वक्त मसरूफ़ रहते थे। यही वजह थी कि आपने आखिरी नमाज और आखिरी सजदा जब किया, जब आपको मस्जिद में शहीद किया जा रहा था, तो आपने क्या कहा? जी हाँ, आपने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। कैसे कामयाब हो गए? हम तो जब कोई दुनिया की चीज़ अचीव करते हैं या कोई दुनियावी मकसद हासिल करते हैं तो कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, लेकिन हज़रत अली ने शहादत के वक्त और शहीद होते वक्त कहा कि मैं कामयाब हो गया। तो ये स्ट्रेंज बात है कि हज़रत अली ने इतनी ज़्यादा जंगें लड़ी और इतनी जंगें जीती, जिनकी शादी हज़रत फ़ातिमा से हुई, जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनका मैं मौला, इनका अली मौला, यानी कि जो मेरा दोस्त और मेरा हमायती है वो हज़रत अली का भी हमायती है। जिनके बच्चे इमाम बने, मगर उन्होंने ज़िंदगी के किसी अचीवमेंट पर नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। उन्होंने कब कहा कि मैं कामयाब हो गया? जब शहादत का वक्त उनको लगा कि वो अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं या अल्लाह उनसे खुश हो गया है। अमीरुल मोमिनीन का आखिरी रमज़ान हमारे आखिरी अशरे के लिए एक मिसाल है। इस मिसाल को हमेशा याद रखा जाएगा। आप हमेशा इसको याद रखें और हमारे लिए भी दुआ करें कि जब भी आपको ये याद आए कि हज़रत अली ने अपने आखिरी रमज़ान में एक रूटीन बनाई हुई थी कि आप बारी बारी अपनी बेटियों के घर जाया करते और वहाँ पर इफ्तार किया करते थे, कभी किसी के घर जाकर और कभी किसी बेटी के यहाँ। और बेटियाँ बहुत खुश होती थी कि मेरे बाबा मेरे घर रोज़ा खोलने आए हैं। वो खुशी से ढेर सारी चीज़ें दस्तरखान पर रखा करती थी, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सारी चीज़ें उठवा दिया करते और सिर्फ 2 चीज़ें अपने दस्तरखान पर, यानी नमक और पानी से इफ्तार किया करते थे और जौ की रोटी खाया करते थे, जो इतनी सख्त होती कि आप को उसको घुटने के नीचे रख कर तोड़ना पड़ता। ऐसा भी कभी कभी हुआ, जी हाँ, कभी ऐसा भी हुआ था कि कायनात के सरदार थे, आप अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सादगी की इंतहा थी। जिनकी तलवार ज़मीन पर लगी तो चश्मे और कुएँ निकल आए। एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन के दस्तरखान से एक शख्स खाना खाने आया। वो खाना खाता और एक रोटी अपनी जेब में रख कर चलने लगा। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि तुम कल आ जाते, तुमको मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने एक यहूदी के बाग में एक शख्स को देखा है जो सूखी रोटी खाता है, मैं ये रोटी इसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो पता है वो शख्स कौन थे? जी हाँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु थे। तो हज़रत अली जब बेटियों के घर आते तो सिर्फ 2 चीज़ों से इफ्तार किया करते थे। हज़रत अली अपने आखिरी रमज़ान में बेटियों के दस्तरखान से बहुत कम खाना खाया करते। तो बेटियों को अफसोस होता है कि बाबा सारा दिन इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं, उनको कमज़ोरी हो जाएगी। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे, मैं चाहता हूँ कि मैं इस हालत में दुनिया से रुखसत हूँ कि मेरा वक्त जब आए तो मैं इसी हालत में रुखसत हूँ जैसी हालत में मैं दुनिया में आया, यानी खाली पेट आया और खाली पेट ही दुनिया से जाऊँ। मेरे जिस्म में इतनी ज़्यादा खुराक ना हो जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सादा रखी। नमक, पानी, जौ की रोटी, लस्सी, ये चीज़ें थी आपके दस्तरखान पर। फिर 18 रमज़ानुल मुबारक की रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही
تھی. اور پھر وہ وقت آیا جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے امیر المومنین اپنے گھر سے روانہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے گھر میں بطخیں باہر رکھی تھیں. یہ بطخیں تھیں جن کا آپ بہت خیال کیا کرتے تھے. گھر سے نکلتے وقت جب انہوں نے بچوں سے کہا کہ تم ان کا خیال رکھ سکو تو رکھ لینا ورنہ ان کو آزاد کر دینا. یہ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت گزار بندے, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور حضرت علی اسی محبت کی وجہ ہی تھی. تو یہ حضرت امیر المومنین کی بیٹی نے جب رات کو اٹھ کر دیکھا کہ وہ پاپا صحن میں چکر لگا رہے ہیں اور ستارے دیکھ رہے ہیں تو پتہ ہے حضرت علی ستاروں سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اے ستاروں تم گواہ رہنا, تم نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی کہ جب بھی رات نمودار ہوتی اللہ کے اس نیک بندے نے, اللہ کے ولی نے ساری رات اللہ کے ذکر میں گزار دی, ساری رات عبادتوں میں گزار دی. تو یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں شب قدر کو عبادت میں گزار دیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی جب گھر سے روانہ ہوئے, گھر سے نکلنے لگے تو یہ پوری کائنات بہت افسردہ تھی. وہ اس افسوس کا اظہار سب سے زیادہ پہلے کس نے کیا؟ ان بطخوں نے کیا جو بار بار آپ کے پیروں میں آ جاتی, کبھی آپ کا قمیض پکڑ لیتی, جیسے کہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی نہ جائیں. لیکن حضرت علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا یعنی اس ماہ رمضان کی آخری نماز فجر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. اسی نماز فجر کے بعد جب آپ گھر آئے تو آپ کے سر پر چوٹ لگی تھی. آپ نے رستے میں اپنے بچوں حضرت امام حسن اور حسین سے کہا کہ میرے گھر سے سر سے خون صاف کر دیجئے کہ جب میں گھر جاؤں تو میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر افسردہ نہ ہو جائیں. حضرت علی کا یہ آخری وصیت نامہ انہوں نے اپنی اولاد سے کیا کہا؟ حضرت علی کا آخری وصیت نامہ ہمارے لیے میسیج ہے. آپ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے گھر کو خالی مت چھوڑنا, قرآن پڑھنا کیونکہ قرآن تمہارا بہترین دوست ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے بندوں کا خیال کرنا. یہ وصیت نامہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو حضرت علی سے پیار کرتا ہے. تو یہ مختصر سا حال حضرت علی کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم حضرت علی کی زندگی سے سبق حاصل کریں گے, اپنے آئندہ آنے والوں روزوں کو سادگی اور شب گزاری سے گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کا درس دینے کی جو چھوٹی سی کاوش ہے اس کو ہمارے اپنے ہاں بہت زیادہ کر کے قبول فرمانا. آمین یا رب العالمین, آمین.